Assalamu alaikum tungorankew aw ka kibaru kene sigira aw ni aw bolmake do Musa Jawara ngotuguni andana nga kene kan kuma anya dogoyda aw tugumina kana tungorankew la halaya di fasodewma nga ka fasodewm fere la halaya di tungorankewma ambalmo anga bi kibaru be boli mun kan kunu anya afo nyena ka irawla ka foko vérificateur général ko ale nana kana ka dossier de vérification di anga jamana kuntigima vérificateur général ye kuma kan demande ma munun fo anye olula seluke awiye kunu kibaru la nga amma sroka min fo ye kunu amena fere bela jilenke kanda do kuma bado la bi halibi fasokodo ma côté ante mo contrôla ante parti contrôla ambe mo kele mun contrôla jamana kono oye fasodin jugude ambe mo kele mun contrôla jamana kono oye minun kalkando ko fuka nga faso sigi asen tamara kono kunu mbalmaw tungorankeu vérificateur nana aya ka barakele 2015 vérification dossier aya di jamana tigima nga aw chamambe aw munu ya laje ani minu ma laje nga kunu kiwaru kon la nyaayira ka fo vérificateur ma se ka warda fo jamana tigina ko min tunna nga vérificateur ye kuma fo kuma mi abe mogoni finga I kamana la parce que aya yira ka fo ko war min tunna oluka jatimino bora min kan ko akan halibi ka sega ke ka laje na ya soro umafli ko parce que ko olu refere jimi fendo ye nga kuru ni bichela sa mun kibara bora anye mun kibara me anye mun kibara ye tungorankeu faso deu malien vérificateur ka 2015 vérification konna la ayirla ka foko sefa war milliard bi wolonfla ani million bi saba ani akunganfen ko de yurukura ko de tunna faso de ontaro na yenga kuma famia mesega kan anga bi kibaru bora minka vérificateur ka dossier dilen ko fe jamana kuntigi ma kunu komi amason ki dadon kasabila ka foko min tununa an kibaru ni nausa anye andomba wele anyanga mugol jonjon wele mina anga donc a fo joli le tunna kibare o borani mi sa oye ko sefa wari milliard bi wolonfla milliard million ko tere sefa war milliard bi wolonfla ani million keme saba ani bi saba ko de tunna gangan fe 2015 konna lambalimo fasodeon on betan komi katan jamisa nga minyera ye ala balawla koye ni an tungaranke utun sigile mbe ko kono ni faso den chaman tun sigile no ko kono ka odon ko ka fo ko joli tourna ou bien wari anye faso de yen wari mindi ko ka do anga armée d'affaires o wari kera ketchugo jumena mbalma o kumpa tora auna o koroidi vérificateur ka vérification konna la aya yira ka fo kama sega ta vérification ke ministère de la défense la malmo ese awbe ka nga kuma famiyawa vérificateur ya yira ka fo ko ni mission de vérification min kira 2015 konna la kuna nana dossier a dossier du président de la république ma koni afole no ko sefa war milliard bi wolonfla ana kun kan fin
ko de suɲɛ na 2015 kɔnɔna la ko o dossier la ko ministère de la défense ko o ma se ka contrôler ko o ka wari tunnen o tɛ o la o ma se ka taa ministère de la défense la k'a ɲini k'a dɔn joli le tununa ou bien joli le ma tunu ou bien a ko bɛ cogo jumɛn ye an balimaw nin ye kuma ye min bɛ mɔgɔninfin kɛ kamana na sa ɔ n'anw kumara ko anw ye fasoden juguw ye n'anw bɔra ka mɔgɔw ka malangolondenya kow fɔ n'anw bɔra ka mɔgɔw ka yuruguyurugu fɔ ka mɔgɔw ka suɲɛni fɔ ko anw ye faso jugu u ye ko anw bɛ faso kɔfɛ ko anw tɛ se dɔwɛrɛ la kuma mugu kɔ k'an kana faso kɔnɔ ko kana faso baara balima aw bɛ jamana jumɛn dɔn dugukolo kɔ kan min bɛ baara nin cogo la jamana min kɔnɔ suɲɛni bɛ kɛ a kɛnɛ kan da jamana min kɔnɔ suɲɛni bɛ kɛ fosi tɛ bɔ a la diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'a la maa si tɛ se ka kuma et n'o jamana ma kɛ parmi les 3 derniers du monde entier o kuma jamana jumɛn de bɛna kɛ parmi les 3 derniers du monde entier nka n balimaw an ka bi jɛmukan an ka bi kibaru an bɛna an sinsin kosɛbɛ 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 ministère de la défense ani vérificateur général yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kan parce que vérificateur ka baara kuma dɔwɛrɛ bɛ yen o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a fɔlen don k'a fɔ vérificateur yɛrɛ ka bureau o fana kan ka vérifier o fana kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u fana tɛ yurukuyuruku la n'u tɛ suɲɛni ka na k'a kɛ mais an ka jamana sariyaw y'a yira k'a fɔ ko institution min bɛ na contrôleur minnu bɛ na ka na vérificateur ka yɔrɔ contrôler ko olu man ka bɔ Mali la o kan ka kɛ contrôleur indépendant dɔw ye minnu bɛ bɔ faraji jamana kan ou bien minnu bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na Mali la ka na vérificateur ka bureau contrôler ɔ vérificateur a ka bureau a ka contrôler la a ye mun fɔ mun bɔra o kɔnɔna la ale vérificateur yɛrɛ ka laɲini na jɛya yɛrɛ kɔnɔna la a y'a ɲini premier ministre fɛ ko o contrôle min kan ka kɛ ko ka mɔgɔ ɲini mɔgɔw olu kana contrôle kɛ o vérificateur ka o kuma kɔnɔna la sa mun de bɔra o contrôle la institution min nana ou bien contrôleur minnu nana n'olu sarala gouvernement fɛ sur instruction du premier ministre sont venus au Mali pour contrôler le bureau du vérificateur général parce que an ka vérificateur min bɛ yen sisan sanni ale kana mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ ale ɲɛ a dogolen tɛ maliyɛn si la Sidi Soso Jara tɔgɔ fɔra ka caya ale y'an ka vérificateur kɔrɔlen dɔ ye ɔ mais vérificateur ka kuma la sisan mɔgɔ min nana n'olu tun kan ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini k'a dɔn vérificateur min tun bɛ yen sanni nin vérificateur kura ka kɛ ɔ vérification minnu kan ka kɛ u mana ka n'u ɲɛsin ko baburuba yɛrɛ ma u nana ka na munumunu ko kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu nafa man bon ayiwa vérificateur ka kuma kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ale ma fɛn faamuya o la k'a fɔ ko vérification kɛlaw bɛ na ka bɔ jamana wɛrɛ la minnu kan ka kɛ vérification sophistiquélenw ye minnu kan ka kɛ vérificateur ye mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛn labɔ k'o yira minnu ka faamuya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ ka vérificateur kan ɔ olu de nana sa k'u bɛna bureau du vérificateur yɛrɛ ka yɔrɔ vérifier u nana ka na ils se sont attelés tout simplement à des questions techniques en un mot ils n'ont pas voulu faire le travail comme ça se devait o bɛ mun fɔ an ɲɛna a b'an bila k'an miiri fɛn caman na est ce que o b'a yira k'a fɔ ko vérificateur kɔrɔ min tun bɛ yen ka tɛmɛ n'an ye ŋunuŋunuw mɛn ko wɛrɛ ye miliyariw détourné o kuma ye tiɲɛ ye wa ni siga t'o kuma la cogo jumɛn na premier ministre bɛ cabinet de vérification dɔ bɔ jamana wɛrɛ la ka na
kana Mali la malidenw tɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la u ka n'u ka baara kɛ kelenya yɛrɛ kɔnɔna la k'a yira premier ministre la k'a fɔ ayiwa vérificateur minnu tun bɛ yen ou bien vérificateur kura min bɛ yen sisan u bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la u ma wari suɲɛ u ma wari détourné o vérificateur bɛ na sanu k'u ɲɛsin ko baburuba yɛrɛ ma olu bɛ na ka na munumunu ko kɛrɛfɛ k'u ban u kan k'u ɲɛsin min ma k'u ɲɛsin o ma k'u ka wari minɛ u ka wari mugu minɛ k'a k'u poche kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa n'u sen fila ye k'olu y'u ka vérification kɛ an badenw nin ye ko ye nin ye fɛn min ye a lakali ka gɛlɛn nka fɛn min bɛ tunkaranke jɔrɔnanko fɛn min bɛ tunkaranke kibaru fɛn min b'an concerné bi kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɛna an sinsin o kan o de ye ka da kun jumɛn kan ministère de la défense mɔgɔw vérification ma kɛ 2015 la n balima aw caman b'a kalama mɔgɔ min tun ye ministre de la défense ye année 2015 kɔnɔna la fo kana se année 2016 ma an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ bi bi in na olu tɛ yen maliko kama olu ma deli ka kɛ yen maliko kama hali ni jiwoyo taara ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye bi olu ka sira t'a la olu kan bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de ma ko sani fanga ka bosi ka bɔ olu la sani a ka bɔ olu bolo olu n'u somɔgɔw n'u limanaw olu ka se ka qu'ils parviennent à tirer le maximum de profit dans le gouvernement avant de s'en aller n'an k'an b'olu mɔgɔw tɔgɔ fɔ an tɛ se k'olu tɔgɔ fɔ n'an ma cɛman Ibɛri Kulibali tɔgɔ don o la cɛman Ibɛri Kulibali était ministre de la défense au Mali maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kalama mun de affaire louche bɛ yen Mali la ko cɛman Ibɛri Kulibali tɔgɔ tɛ o la n balimaw k'a daminɛ aéroport la cɛman Ibɛri Kulibali n'a somɔgɔw ka kɛ ministre ye gouvernement kɔnɔna la et n'a fɔra ko budget de fonctionnement de l'armée du Mali a quadruplé n'an bɛ se k'o fɔ cogo min na mobiliw ni marifaw ni kɛlɛkɛminɛnw bɛ se ɲini ka di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka taa terrain kan ka taa kɛlɛ kɛ n'a fɔra ko fasodenw y'u u privé u ka dumuniw na dɔw y'u privé u ka dumuni na dɔw y'u ka nasɔngɔ ta fasodenw diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ tunkarankew diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw k'u y'u bolo don poche ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka partenaires an yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a fɔ cogo min na an ka partenaires techniques et financiers an bɛ taa jelibaya la minnu fɛ yen an bɛ taa geribuya la minnu fɛ yen olu ye wari min di Mali ma cogo min na maliyɛnw bɛ se ka équiper cogo min na an ka armée bɛ se ka kɛ armée aguerrie ye pour aller affronter l'ennemi commun ko au ministère n'a bɛ fɔ o ma ministère de la défense ko 2015 vérification sen fɛ k'o ma se ka vérifier an balimaw nin ye fɛn ye an bɛɛ kan ka min bila an hakili la nin ye fɛn ye an bɛɛ kan ka miiri min na nin ye fɛn ye an bɛɛ kan ka min ɲini an ka jamana fɛ u k'an jaabi nin na ka da mun de kan ministère de la défense ma se ka vérifier en 2015 ka da mun kelen pe de kan ɲininkali gɛlɛn ni ɲininkali bɛ tunkaranke kibaru yɔrɔ la ka taa Mali gouvernement ma mɔgɔ i tɛ misiw min yɔrɔ la mɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen an si tɛ ji min an nun fɛ bilen maliyɛn kekuyara mana tɛ se ka biri maliyɛn ɲɛ la bilen nin ye fɛn ye min b'a yira anw na k'a fɔ an ka jamanatigi il a failli à sa mission ko ne bolo fununa k'a bɛ d'a tigi de kɔrɔ mun an b'a fɔ an ka jamanatigi il a failli à sa mission jamanadenw y'u ka danaya ta k'a da ale de kan ale de y'a ka danaya ta k'a da ka ministrew kan ale yɛrɛ de ko a bɛ mɔgɔ bila yɔrɔ la min bɛ se ka baara min kɛ n'o kuma ye tiɲɛ ka da mun kelen pe de kan ministère de la défense
o contrôle ma se ka kɛ ka da mun kelen pe kan o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye ka da mun kelen pe kan cɛman Ibɛri Kulibali tɔgɔ bɛ dans toutes les affaires louches du Mali ka da mun kelen pe ka président y'a bɔ a ka place la ministère de la défense la ko parce que k'a ye ngalon tigɛ maliyɛnw ye k'a bɔ ministère de la défense la k'a fɔ k'a dɔnniya t'a la ka da mun kelen pe kan o président kelen tilala ka cɛman Ibɛri Kulibali ta k'a seginna n'a ye k'a ladon gouvernement kelen kɔnɔ ka taa bila poste jumɛn na sisan tuguni ka taa bila ministère des affaires intérieures n tugarankɛw a ye namɛ an ka ɲɔgɔn bilasira le Mali va mal notre pays va mal tungarankɛw an ka wuli an ka kɛ kulu ye fasodenw an ka wuli an ka kulu ye an k'an jɔ n'an jɔlen don fasodenw an ka taama daminɛ n'an bɛ taama yɛrɛ la an ka boli daminɛ sinon an ka jamana ko bɛ ɲina s'a banyɔrɔ la sisan n'a fɔra ko san kelen kɔnɔna la ko 70 milliards de francs CFA à peu près les 23% n'an bɛ se k'a fɔ bien les 18% du budget de fonctionnement d'un pays du Mali ko o de détournera fasodenw fɛ o de détournera mɔgɔw fɛ anw yɛrɛ y'an ka danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan k'u sigi fanga la k'u kan k'u mabɔ olu de ka baara taara kɛ ka jamana wari suɲɛ k'a suɲɛni m'u bɔ bilen u bɛ ka suɲɛni modèle bɛɛ lajɛlen dɔ dege cogo min na u bɛ se k'u pɔsiw fa k'u nagakɔrɔlaw fa an bɛ nin bɛɛ la maliyɛn ta o ye lajaba ye n'an y'o fɔ o bɛ digi fasoden jugu dɔw la ou bien o bɛ digi kodɔnbali dɔw la o bɛ digi faamuyabali dɔw la a b'olu ɲina k'a fɔ ko olu bɛ anw ni maliyɛnya cɛ ko n'an ko ko maliyɛn ta ye lajaba dan ye bi nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn kɔnɔ ko san kelen pe kɔnɔ ko plus de 100 milliards de francs CFA fantan jamana komi Mali ko bɛ détourner mɔgɔninfinw fɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ fosi tɛ bɔ a la anw bɛ se ka min fɔ depuis an tigɛra an pɔrɔn na anw ma kɛ buranfana ye anw bɛ se k'o fɔ bi an ka jamanatigi a bɔra an jigikɔrɔ bi a bɔra an jigikɔrɔ sini a bɔra an jigikɔrɔ sinikɛnɛ a ye layidu min ta fasodenw ye anw b'a sigi don min na o tɛ nin ye anw ni IBK an ni Excellence Ibrahim Boubacar Keita an ma bɛn nin kan a y'a yira na k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye foroba nafolo dun i b'a fɔnɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko vérificateur bɛ na n'a ka rapport ye k'a di président de la république ma aw ba tan kelen bɛ yen n'aw hakili b'a la Daniel Tességué o gɛnna ka bɔ a place la comme procureur de la république ni ɲɔgɔnna manamana ko de la ko parce que k'a y'a fɔ k'o fɔ ko président dossier mun taara di président ma k'a ma di justice ma ko justice k'u investiguer o kɛra Daniel Tességué bɔkun ye a ka position na comme procureur de la république ministre min sigira Daniel Tességué kɔfɛ Puruti Prata depuis ala k'a kɛ Puruti Prata ye depuis ala k'a sigi ministère de la justice la maliyɛn jumɛn bɛ se ka bɔ bi k'a fɔ ne Musa Jawara k'u ɲɛna k'a fɔ ko Puruti ye karama fa sina minɛ k'a don kaso la ko parce que k'a ye wari détourné aw delila ka dossier jumɛn ye ko vérificateur nana ka n'a da président ma ka n'a di président ma k'a dossier ko suite bɔra a la n balimaw an ka ɲɛɛlɛ n balimaw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ tɛ faden fɛn ye tiɲɛ de bɛ laban nin de ye an ka Mali taabolo ye an ka Mali kɔgɔji tɛna jamana min kɔnɔ an ka Mali anw bɛ lanɔgɔ ni lebu de la ala ye diɲɛ don o don da mais fasodenw ko k'an kana o kuma fɔ n'an m'o kuma fɔ an bɛ taa mun de fɔ mun de bɛ anw bolo ka tɛmɛ faso in kan mun de bɛ anw bolo ka tɛmɛ Mali kan jamana fila tɛ anw bolo jamana saba tɛ anw bolo u ko yirikuru i mɛn o mɛn ji la i tɛ se ka kɛ banba ye
an ba tan kelen bɛ bi an y'an ka jamana bila ka n'an walijugu kan fɛn bɛɛ bɛ k'an na an b'a bɛɛ muɲa parce que fɛn de t'an faso la parce que fɛn de ma k'an ye parce que fɛn de bilalen t'an ɲɛ. O kan ka n'o kuma fɔ fasoden jugu dɔ kan ka n'o kuma fɔ parce que olu bɛ Mali la bi bi in na olu bɛ Mali la olu ye commerçants ye wariw bɛ suɲɛ douaniers bɛ taa voir marchandise min kan ka dédouaner milliard o tɛ dédouaner milliard kan ka n'o kuma fɔ. N balimaw je pense que an ka connexion ayiwa problème dɔɔni b'a la.